तिप्रासा मांगबाय तिप्रासा मताय तागै तिप्रासानि कम थाइबाय मताय खुलुमै असा मतायनि अष्टमी सालो कतर यज्ञ खालामनि मांफलि गासै फैगासिनो तिप्रा बारिवनो मान्दाय कन्स्टिट्युएन्सिनि पाटनि बाजार शान्तिकाली सेवा आश्रम आरो हायनोहाय गोबांमा खाफुरजाक लुकुरगनि मानजाक बुंबाय असा मतायनो खुलुमजाखा बारक जाखा सुरि जाखा दियाय जाखा जतनि बिसा ख्रों जरमै हामारि नारंनाय बै बाक्सा लाइ थांनाय हामिया जाया रगनो काटिवै केबो साक हामिया तंखबा हामिया काटिवै गाहाम अंनानि देशनि हामिया जाया वालाय सुलाय रगनो काटिवै तंखसां बयार सिबनानि नाहार मुक्ति असमताय आमचाइनि लुकुरगनो थानसा नारना बागै आमचाइनि केसे केरें रगनो याकागै जतन तंखसां लामाव फाइनि बागै असमताय कालियै दङो शान्तिकाली सेवा आश्रम आबै बाक्सानो आमा असानि हामारि मानिनो शान्तिकाली सेवा आश्रमनि बुखाक्तै कायसे इंलिश मीडियम स्कुल बाहायनो आरो बुआ बुहा करै एबा बुआ बुहा तङैबो चुगिया आबहायनो खुंनि जेरै रगनो नाहारै परि तंजामानि आ आश्रम तिनि यज्ञ खायिका शान्तिकाली सेवा आश्रमनि अजामा शान्ति देबबर्मा आबनो कारिबो हायनो आ यज्ञ खायमा जागाव थाङै मानजागैखा राज्य सभानि एमपि राजीव भट्टाचार्य लगियो तंखा बीजेपीनि हास्ते तांफां डॉक्टर बिपिन देबबर्मा तंखा मान्दाय मंडल बीजेपीनि कास्को अभिजित देबबर्मानो खबै आमचाइनि जुदा जुदा नांनाय सकनाय आदं रक पान्दानि बिसिंतै अ स्कुल नक रक बेरायनायखा एमपि ताइ मतायो जग खायमा जागाव नारकेरा बगै देशनि दसनि काहामनि बागै दियायखा ब पाइथागो स्कुल रक नायै खायरक जागै बसकांनि साला अ स्कुल तामु खालायमान कायसा आसुगै मालाय कक सालायमानि बिसिंतै चुबा चुरनाय हिनि ब कगरि कलांखा शान्तिकाली सेवा आश्रमनि आ स्कुल न नायनि बै चिन तिनि ककथुम लुकुरगनि जुगालमाबाय खाम ताममाबाय बर रगनि बिसिङो सात्राय हममाबाय खुलुमलायमाबाय खायनाय पुइतोतै मताय कालिमानि मांफ्लि मान्दाय पाटनि पारानि शान्तिकाली सेवा आश्रम अ साकायमानि तिनिनि थुमितुबजा ककथुम ताय मांफ्लिओ শান্তিকালী আশ্রমে এসে আপনার কি রকম লাগলো একটু বলেন। পূজা আমাদের দুর্গা পূজা আমরা সবাই জানি যে আমাদের আজকে মহা অষ্টমী চলছে। এই মহা অষ্টমীর পুণ্যলগ্নে প্রতি বছরের ন্যায় প্রতি বছরই আমি জনজাতি এলাকায় কীরকম পূজা হয়, তাদের আচার বিধি কী, সেই সমস্ত জানার জন্য আমি প্রত্যেক বছর আসি। এই বছরও ব্যতিক্রমী নয়। এই বছরও আমি মান্দাই পাটনি এই সমস্ত জায়গায় বুড়াখা এই সমস্ত জায়গায় জনজাতিদের পূজা পদ্ধতি কি, তারা কিভাবে পূজা মাকে আরাধনা করেন সেটা দেখার জন্য আমি উদ্যোগ নিয়েছি। পাশাপাশি শান্তিকালী আশ্রম আমরা সবাই জানি, জনজাতি এলাকার একটা প্রসিদ্ধ নাম শান্তিকালী। এই শান্তিকালী আশ্রমেও আমি আসার সুযোগ পেয়েছি যে ওনারা শুধু পূজা অর্চনা নয়, এই সমাজকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য ওনারা কাজ করেন। এখানে অনাথ বাচ্চারা যারা রয়েছেন তাদেরকে পড়াশোনা, তাদেরকে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা, তো এই যে সামাজিক যে কর্মসূচি, সামাজিক যে আমাদের আধ্যাত্মিকতা তো রয়েছেই, পাশাপাশি আমাদের বাচ্চাদেরকে আমাদের এই সমাজের প্রতি যে দায়বদ্ধতা, এটা শান্তিকালী আশ্রম সেটা করার চেষ্টা করছেন। তো দেখে খুব ভালো লাগলো। আগামী দিন তাদেরকে বলেছি, আশ্বাস দিয়েছি যে আরেকবার সময় সুযোগ করে আসব এবং তাদের যদি কোনো কাজে আমি লাগতে পারি
নিজেকে ধন্য মনে করি। স্যার, মান্দাই এলাকাতে শিক্ষার উন্নয়ন ক্ষেত্রে কীরকম দেখছেন, আপনার দেখতে পাচ্ছেন? না, শিক্ষাক্ষেত্রে তো দেখুন, আমাদের রাজ্যে সরকার প্রতিষ্ঠার পর আমাদের সরকারের যে মূল লক্ষ্য সেটা হলো বিশেষ করে জনজাতি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে তাদেরকে নিয়ে রাজনীতি করছে। আমরা বলবো যে রাজনীতি করার প্রয়োজনীয়তা নেই, আগে আমরা সমাজকে ঠিক করতে হবে। আমাদের সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা সেটা হলো শিক্ষা। আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার পর যে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রায়োরিটি দেওয়া, সেটাকে ভিত্তি করে আমাদের সরকার কাজ করছে এবং উচ্চশিক্ষা হোক, জনজাতি ছাত্রছাত্রীরা আরও বেশি করে এই দেশ গড়ার কারিগর, আমাদের রাজ্যকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে তারাও একটা বড় অংশীদারিত্ব থাকবে, এটাই আমরা প্রত্যাশা করি। আর এটা নিয়েই আমাদের সরকার কাজ করছে। স্যার, আর কোন কোন জায়গাতে আজকে করবেন, ভিজিট করবেন? আমি এখন মান্দাইতে যাব, আরও বিভিন্ন জায়গায় জনজাতি এলাকা। আচ্ছা গুরুদেব, একটু বলেন যে স্যার এসেছেন, এমপি স্যার, কি মানে মনে হচ্ছে এবং কিভাবে আসা হলো? না না না, আমি খুব অত্যন্ত খুশি হচ্ছে, কারণ এটা সব গুরুদেবের ইচ্ছা। গুরু যা করে মঙ্গল করে। আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে এখন তো এমনি ধর্ম ভেদাভেদ, কিন্তু গুরুদেব তো বলছে না ধর্ম এক, হ্যাঁ, ভগবান এক। কিন্তু আমাদের যে হিংসা হইতে, এই হিংসাকে মুক্ত করার জন্য আমাদের ধর্ম অধিক প্রয়োজন। যে সময় হয়তো বা ধর্মগ্লানি হয়, জাতি ভেদাভেদ হয়, তখন আমাদের ধর্ম প্রয়োজন। এই জন্য আজকে আমাদের রাজ্য এমপি যে সেখানে আমরা নতুন যে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠান করা হচ্ছে, সেখানে হয়তোবা যেহেতু ডেভেলপ আমাদের শিক্ষায় শিক্ষায় আমাদের সব থেকে কাঠামো, যে শিক্ষাকে আমরা বজিয়ে রাখতে পারি, তখন যে কোনো জাতি হোক, ধর্ম হোক, ডেভেলপ। এটা আমি চাই। আমাদের হয়তোবা সেখানে আসা আমাদের খুব ভাগ্যবান, খুব ভাগ্যবান। হামবাইছে। ওকে। गुरुदेव अब तमा जागा ताई असामताई ताबुक अबाई कयबार काई टंखा अबर किया साइखना रेता Enggak, je kajang mana bisingo, sengopo na nayo naka. Je tu naka, sini dah apa dah lo. Tabu naka itu, jauh ni saya sing ukrobo lebih banyak. Dekrobo naka, dah apa dah ukrobo kerus naka. Sing bumaro, bumano, na sing palanya na. Sing saya mana, sudah. Order to him like you, over the door. Singaki se pop from Razabakai was an Kanga Mamita. After a mystery city, Mrs. and Robert Kajabi, Sini Tipra Tag of the life of Tag was a raspberry, Durkabari, Araposter Bosser, Sini आज अगर ताऊ बस्तर बस्तर पूजा करें, उनका आप पूजा ने भी सुनते हैं उनका बरम ने कैसे पूजा नहीं, सुन हम जब में मान करते से अनेक समय उनका हम या ना सुन की बोले मालाया, उनका ताऊ ने ज़रा वो उनके सुन दौर में तामोगा राजनीति रोनो बरोब किरी जाएगा, दौर मना से किरी जाएगा, दौर में तामो हुज़ा बकौन वाला नूकिया
जुदि नों हामियाखै नों आबोनि फल yang masing manai आबायनो जों धर्म कैचतनि सिंना जों साइमन सिनि लांमाथ कैसे bono sung saiman hui ba maya bono ka kuno ka bari buti ba maya osong ni kai maya ni te har sing ga ki bi kalan or lag mano sung kata enar ka baduna sini sap ni tor mana karon borok jodi asai thekan ka borok ne kaisa hui to sa hui bisas sama to ar bisas baino tini hinga ka sini or lag mano sung khangri aboni bagano sung naika taklai ni bosara hita jotoni jeta hinga ka tong khasang sa khasang man thu nei no tini amano rok lai sung ye jaga kaise jaga kaise kon lai kaise job ko অনুষ্ঠান khaise ka ei job ko sung jotano saimano sini tal ko ka tinta sin no bhagwan ship ni tinta sin no kaise ka hor ni sin no ja kaise hinga ka noban ni sin no ja kaise ka tui ni sin no ja o tinta jinis no hor nobar tui ja o tinta jinis to wanche ko ka brahma vishnu maheshwar aboni pagwene sini kok borok ase prabhu makaisa kaise prabhu makaisa thi prabhu makaisa hunja o tinta jinis na jodi sengnar ge man khanke abono tini borok hunja mo haike no tini hinke sung sasa upu klai tongai ro no borono borok ta hunja nei no mane thani hunja ono ga bukho bisasar na bagoi to sare na bagoi no sung tini o ter no তিনি অরো যে ফাইখাংমানি বরক এমপি রাজীব ভট্টাচার্য বিনি থাদিও দিন কোনো মেসেজ তরা তো बिनि थानी अब ना मेसेज तो बरक तो हंगाका कैसे राजनीति को हंगाका जनसेवा जनप्रतिनिधि जों तां तो प्रथम सेकंड सरकार सिनि जता धर्मनि लक्षणताम प्रत्येक धर्मनि लक्षणताम बरक खुलुक जागो खानो किसानानि बंनो पहर बना ngok बसाका सिनर त जों कैसे स्कुल सेमानि हिमे खुलक मानि जिकन सागा कैसे खुलुक मानि अ जागा बुमा बुफा करिनि बुमाबु फातंगो जे सोलिया अबरक नन्दा तिथिं केसंग जागावा परिनानि सेफ साब्र जाबै दं अ परिना सेफ रिजार्ट थेनिगो सिनिं के राज्य सभानि जेदा एमपी बोतिनि फाइमानि केसनि प्रोफाइल गका बनबसनि मेसेज रुपा नों जुदि इंकाबनो नायखं खंखाय नों त जनप्रतिनिधिबा आहाय केबा जे दफा खदा फालिनि शिक्षा के सिनिं के परीक्षा खमु शिक्षा बसितिनि डेभलप हो जा नङाबो नायकिनैनो बन कैसे हंगे कोई मेसेज दिखो गताय जे ओ जे ताबो ओ सकारि तंगमनि खे ओ एलाकानि बरकनि सापोर्ट बाजे ना सुरु शान्तिकाली सेवा आश्रमनि साख्रबुं बसिमिदा ना एलाकानि बद सापोर्ट दङ कारण हंगाका अब कुन धर्मनि हिनि बागैया एलाकानि जतो तिनि सापोर्ट दङ बिसुति नाम कैसे मते न धर्म तो हंगाका सुदु हंगाका सिने जता हंगा धर्म थानि महरिया धर्म जतो बागै जों नायदि दैनो जतो दैनो नंया के बासिया के तो ओ दै हंगाका बनो तिनि हंगाका सिनि जता लागमानो ब थांगरि दङै मानो म हाइनो जों जतनो हंगाका र सहयोगिता जे हाइनाय बनो न जों बरक बायनो तिनि अब ओ तेनो संसार हाय वानसुकी और साकानि नि मा वानसु लाखिना र जतना चिनि पक्ति पाया चेन हमबाय मारो तिनि बो गोरों गोरों थाय फाय तिनि र आश्रम फाय बो तिनि र फकस्तनि बिसिंके फाय बो फाय बेसं बाय माने बायखना हमबाय मारो जों तिनि
তো চিনি এলাকা বাসির কাহাম উনি বাগাইনো জরাই খানাই লেখাপড়া উঠুন অথবা যারা গিস্তি খাইনার উঠুন হামিয়াসিয়া যে দুর্গলাंनाय गाहाम हामरे रुई माइबा फुलबा जतन मान तंथुन लेखापराते बसखाना तंथुन निनो जों चिनिरबो आमा असमदाने जों काइतन ओमफ्राय अजे असा मताइ सिगांरावबो काइजिया तागलाय पुलिया तागलाय तर न पुलिया आगि तो मुनि जों थाइब्ल फाङो जों गायलाय दङ थाइब्ल फां गायमनि यागुलो जों ताबरो सेव जों जेहेतु चिनि जरो स्कुलबो दंबा चिनि जे हेड ऑफिस चासुनि जे आश्रमनि हेड ऑफिस आरो स्कुलबो दंबा ओंखायनो जों अरनो काइसे प्रपर जागा नै लामा किनानै जत्त एलाकानि बररक नायथुन हामथुन निनो जों तिनि तागलाय काइ गुबिनाथ गामि बिसि गाय फुमपुइ बिसि क्लायो एरिया अ जागाबो जों तिनि पुला तागायनो पुला आमाना जों तिनि आश्रय हानि लुकुरक न तामबक कचानाय नरक असमताइ काइमानो कितिंगै जों सिरि सिरि शान्तिकालि आश्रमनि उङै लुकुरनो जों फयना मुसुंगो जत्त चिनि जे त्रिपुरा हाचे चिनि जे गंथाइ बारा उंथुन गंथाइ कलक उंथुन और चिनि जे गंथाइ बारा सबसे जों जे अकलक लाइजा चिनि जे ताबो माइमाचे मान गियान दंमनि ओ आमा असमताइनो हयते जों और काइसे देयै जत्त चिनि जे लुकुर काहाम करं तंथुन जों तिनि और गेलेलै दङ लेखापरा आबु थांथुन चिनि जे हिमुं कानमुं चुनमुं जे दंमनि गमाइ दंमनि ताइ सा स्थितिङै काहाम गै टलि थांथुन जों देयै दङ निरबुमुखा आन बुंखौ सिम जाब्रमा कमिटिनि सेक्रेटारि